नमस्कार सांगमाने जय जगन्नाथ। आज पुणी गोटे नुआ रेसिपी को आपण मानकु स्वागत करुची। आज आम बनैबा मुढ़ी रो इडली। जदि आपण मानक घरे मुढ़ी अछि ताहले बनांतु बिना बिरी रे मुढ़ी रे बनैबा इडली जोटा केते सॉफ्ट बनिवो, बहुत टेस्टी बनिवो। वीडियो को पूरा लास्ट पर्यंत रुहंतु ताहले जानि परिबे केमती बनिची मुढ़ी रो इडली। आ बिना बिरी को न बतुरई की आमे एटा इडलीटा बनैबा एते सॉफ्ट बनिवो, किछि फर्मेट करबा दरकार नै, इंस्टेंट बनिची तथापि बहुत बढ़िया सॉफ्ट बनिची। तो चलतु देखा कौन प्रोसेस रे कौन कौन यूज करके आमे बिरीर सॉरी मुढ़ीर इडलीटा बनाऊँची। बिना बिरी रे एटे बिरी जमा पकेबानी, तो एते टेस्टी लगिबा आपण माने देखिबे। तो वीडियो को पूरा लास्ट पर्यंत बनी रुहंतु, स्किप करिले जानि परिबेनी केतिकी क्वांटिटी रो को जिंस मु यूज करिची। तो चलतु देखिबा केमिति बनिची हमर बिना बिरी रे मुढ़ी रे इडली। तो देखंतु मुढ़ी नेइची, आउ प्राय समस्त घरे मुढ़ीटा थाए। आउ चाउल बतुरा नहीं, एटा क्वांटिटी आपण मानकु कहि दउची, जेतिकी चाउल नेबे तार डबल मुढ़ी नेबे। तो चाउल बतुरा मोर एटा आधा गिना अछि, आ मु एठे गोटे गिना भरिकी मुढ़ी नेइची, माने ताठु टिके अधिक एटा माने बतुरा चाउलटा आधा गिना अछि। तो सेति पय आपण माने देखिकी मुढ़ी नेबे, मुढ़ी जेतिकी चाउल नेइथिबे तार डबल मुढ़ी नेबे। आ मुढ़ीटा को धोईकी आमे सेटाକୁ तार पानी रे चिपुड़ी बाहर कर दबा। एटा को एबे आमे ग्राइंडर जार रे नै जिबा। तो एटा तार मेजरमेंट थिला, आपण माने केही पचारि थांती माने केतिकी मुढ़ी कोन, मुढ़ी जेतिकी नेबे तार आधा चाउल नेबे, चाउल माने बतुरई थिबे आधा, आ मुढ़ी डबल नेबे। तापरे एठे आमे दही नै जिबा 2-3 स्पून। तो एतिकी क्वांटिटी रो बनेया पई मु एतिकी दही यूज करछि। आपण माने देखुचंती माने 2-3 स्पून बा आधा गिना टिके कम मु दही नेइछि। दहीटा बेसी खट्टा नै, खट्टा थिले कम नेबे, फ्रेश दहीटा। तो प्रथमे आमे मुढ़ी को चिपुड़ी को देई देली, तापर सेतिरे चाउल बतुरई थिले देई देली, तापर सेतिरे दही देई देली। एटा को आमे ग्राइंड कर देबा। तो देखंतु केते सुंदर ग्राइंड हे गेला। देखंतु तार कंसिस्टेंसी एटा धीरे धीरे आउ टिके मोटा हे जिवो। देख एबे टिके आमे छाडी देबा, तो आउ टिके कंसिस्टेंसी टा आउ टिके मोटा हे जिवो। तो एटा को एबे आमे बाहर कर देबा गोटे जगह रे। आमे एटा को बाहर करके एबे रखि देबा। आउ जदि आपण माने माने इंस्टेंट किछि बिरी न बतुरई कि आपण माने इडली करियो को चाहिबे, घरे जदि मुढ़ी थिबो एही प्रोसेस रे करि परिबे। चूड़ा रे मध्य करि परिबे, मुढ़ी रे मध्य करि परिबे। आ जेतिकी मुढ़ी देइची देखंतु तार अधा नेबा चाउल। तो देखंतु एटा मु अल्प बनेची प्रथम कि देखिबा पई, सेति पई लूण पके देबा स्वाद अनुसार। आ एटा भलो कि मिसेई कि रखि देबा। कोन पेना टिके मिसेई देला पर आउ टिके सेटा बसी जिवो, फुली जिवो। तो आमे एटा 10-15 मिनिट कि 20 मिनिट एमती छाडी देबा। बाटी सारला परे घोड़ेई कि रखि देबा। दही पड़ीची, तो एटा टिके फुली जिवो। आ राति रे एटा फर्मेट करिया किछि दरकार नै, सकाळे ही जेतेबेले सेतेबेले बनेइबा आगुरु आमे एटा प्रिपेयर करि परिबा। तापर एटा साइड रे रखि देबा। तो देखंतु टिके फुली जाईची, मु 15-20 मिनिट रखि देइची। एटे 20 मिनिट खंड रखिथिली, तापर एटा देखंतु फुली जाईची। तापर एथिरे आमे टिके सोडा दे देबा। दही पड़ीची आ सोडा पकेले एटा बहुत बढ़िया फर्मेट हेइ थाए, आ पूरा जालीदार इडली बनि थाए। तो दही पड़ीथिबा जोगु आमे एथे टिके खाइबा सोडा पकेबा जोगु तार माने भलो कि फर्मेट हुए। तो देखंतु एटा तापरे आमे इडली को एबे इडली स्टैंड रे टिके ऑयल नै जिबा। आ जोथरे आपण माने बनौचंदी सही स्टैंड नेबे। तापर ऑयल को आमे चारियाडे माने लगे देबा। देखंतु स्प्रेड कर देबा, काळे लागी जिवो। जदि केही कपड़ा रे भी करि थांती, तापरे आमे स्टैंड रे पके देबा गोटे गोटे स्पून। एटा कोन पे ना एटा फुलिबो, एथिरे सोडा भी पड़ीची, दही पड़ीची। तो सेति पय आमे अल्प अल्प स्टैंड रे देबा। मु एटा 8टा ही बनौच, कोन पे ना 2टा ही स्टैंड नेची। सबु स्टैंड माजिया पय प्रॉब्लम होई थाए, आ बेसी तो बनिबोनी 7-8टा खंड ही बनिबो। सेति पय 2टा स्टैंड नै करी आपण मानको देखाई दउची। तो सबु गुडी को 8टा 2टा स्टैंड रे ही बनी गला, 8टा इडली बनिची। तापर आमे एटा कुकर रे मु बसाए, एटा प्राय कुकर रे गरम पानी फुसे देकी ता ऊपरे
ଦେଇ ରଖିଦେବା ଇଟଲିଟାକୁ। ଆଉ ଏଇଟା କୁକରର ଲିଡ୍ ବାହାର କରିଦେବା, ତାର ହୁଇସିଲ୍ ବାହାର କରିଦେବା, ତାପରେ ଲଗେଇଦେବା। ଆଉ ଏମିତି ଲଗେଇକି ଯେମିତି ଆମେ ଇଟଲିକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ହାଇ ରଖିବେ, ଲୋ ରଖିବେନି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଇଟଲି ବସିଛି, ଏଇଟା ଚଟଣି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଟିକେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି କଲର୍ ପାଇଁ, ତାପରେ ପିଆଜ ଭାଜି ଦଉଛି। ଅଦା, ରସୁଣ ପ୍ରଥମେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ପିଆଜ ସହିତ ଟମାଟର ମଧ୍ୟ ପକେଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଣି ଆସିଲି, ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ନେଇଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନାବାଦାମ, ଗୋଟେ ମୁଠା ଖଣ୍ଡେ ଭଜା ଚିନାବାଦାମ, ତାପରେ ଯୋଉ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ସବୁକୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ନେଇଯିବା। ଏଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଚଟଣିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚଟଣିଟା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଇଟଲି, ଦୋସା କରିବେ ଏଇ ଚଟଣିଟା ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା। ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନିଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିଛି ଚଟଣିଟା। ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ଏଇ ଗିନାକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଚଟଣି ବନେଇକି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବେ, 2-3 ଦିନ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଟିଫିନରେ ହଉ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟଲି ଏବେ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଗରମ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲି ବି ଯାଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଗୋଟେ ସ୍ପୁନରେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ମାନେ ଇଟଲି ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି କାଢୁଥିବେ, ମୁଁ ଏଇଟା କଣ କରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନକୁ ନେଇକି ଏମିତି ବାହାର କରିଦିଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ସଫ୍ଟ ବନିଛି। ଆଉ ଛୁଇଁଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେ ଟାଇପର ପୁରା ବନିଛି, ପୁରା ସଫ୍ଟ ବନିଛି ତୁଳା ପରି। ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଇଟଲିକୁ ଆମେ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପୁନରେ ହିଁ ବାହାର କରିବା। ପୁଣି ଆଉଥରେ ବସେଇବାର ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଫ୍ଟ ବନିଛି। ମାତ୍ର 8ଟା ଇଟଲି ବନିଲା। ଆଉ 2 ଜଣ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ପରଫେକ୍ଟ ହବ। 4ଟା ଖାଇପାରିବେ ଆରାମରେ, ପେଟ ଭରିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ବନିଛି। ମୁଢ଼ି ଆଉ ଚାଉଳକୁ ନେଇକି ଏଇ ଇଟଲି ବନିଛି ବିନା ବିରିରେ। କେତେ ସଫ୍ଟ ବନିଛି ଏଇ ଇଟଲି। ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୋଉଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କି ଯଦି କେହି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ମୁଢ଼ିରେ ଇଟଲିଟା କେମିତି ବନିଛି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ତ ଚଟଣି ସହିତ ଇଟଲି ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ବିନେସନ୍। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।